Halo guys, di video kali ini gua akan kasih kalian sound effect yang sering digunakan oleh para youtuber gaming ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, mohon di subscribe ya, agar channel ini lebih berkembang lagi. Link downloadnya ada di deskripsi ya guys. Oke, langsung saja kita ke videonya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Anjing ngejar anjingnya goblok. Karet kejar, karet. Rim, bule. Oke. Apaan tuh? Kok nggak ada, anjing hilang goblok. Aduh. Tunggu. Bini gue itu cantik banget deh. Ya, anjing. Botak, pergi lo! Patai semua emang! Muda. Duar meme. Gentar. Pak, lu gue pecahin tete lu anjing kau ya, bener-bener kau bocah gampang kau ya. Sumpah lu. Help me. Nigga. Oh my god, Allah kabur. Gak bisa. Nope. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Jangan om. Tidak semudah itu Barguso. Terobos aja lah anjing ah. Basreng anjing. Oh sakit goblok. Why are you running? Ada bapak-bapak teman-teman. Ada ibu-ibu guys. Anjing, goblok, kok ada apinya? Bacot lu monyet, gitu aja takut. Tuh, gua kata dia apa? Jangan budek. Woi, bantuin lah goblok.